भगवते वासुदेवाय। आज प्रभु श्री हरि सामने अजामिल महापापी आज तार समस्त पाप को वर्णना करुछि जे प्रभु मु जन्म होइतिली काहेकि ए संसार को काहेकि जाइतिली से कथा को मु केबे भाबिलिनी। मु केवल चिंता कली केमिति अर्थ उपार्जन करी आउ केमिति मो पुओ झियो मो स्त्री एमाने केमिति भलरे रहिबे केमिति रानी पळी मो स्त्री केमिति रानी भली चलिबो मो पुओ केमिति राजा भली चलिबो मो झियो केमिति राजकुमारी भली चलिबो केवल ए कथा चिंता करुथली प्रभु। पर को पछरे पकेई अन्य लोक को पछरे पकेई मु आग को उठिबा को चेष्टा करुथली। दिने हेले हरि नाम केबे तुंडरे धरिनी कि हरि कथारे मन देइनी हरि को कार्यक्रम रे मु केबे योगदान करिनी। हे प्रभु आज मु वैकुंठ पाइछि सत हेले मो पाप को आज मु चिंता करुछि मु एडे बड़ पापी केमिति हेई पारिली केते बड़ पापी मु हेई पारिली जहा कि मिछ सब किछि मिछ से मिछटा को मु केमिति ग्रहण करि पारिली। मु संसार को जाइथिली कोन पाई आउ से समय गुडा को मु व्यर्थ कली कोन पाई जानि पारिली प्रभु। आउरी कोन कहउछंत अजामिल हेमंत करीण बुई काल कटाइली आयुष शेष हेबारु मृत्यु को लभिली। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जेवण पुत्र को पिता स्नेह थाए पाली से पुणी मुखे नेईण अग्नि दिए जाली। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। भारी जा हांडी चटुकू घरु दिए काढ़ी लोकाचार मते सेई हुए छेची कोड़ी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। प्रभु जो पुओ पाई मु राति दिन धन संचुथिली मो पुओ बड़ लोक हब जो स्त्री की राणी करी बोली रखी ता पाई मु आज न खाई न पी जिते रोजगार करुली कहा कथा शुणु नथिली अधर्म करिकी धन आणुली ताकू संचय करी से माने भलरे रहिबे। हेले मोर जेतेबेले मृत्यु समय हो गला सेतेबेले मु जेतेबेले चली गली पुओ टिके भी चिंता कलानी मो मुहरे निया दे देला प्रभु मो मुहरे निया देला। स्त्री मोर घरू ए चटू खड़िका सब काढ़ी देला आउ हांडी नहीं कि भांगी देला। तापरे लोकाचार पाई लोक माने काले काले कौन कहिबे बोली छेची कोटी कि कांदिला मो स्वामी चलीगला मो स्वामी चलीगला केते समय कांदिला आउ तापरे तुनी हो गला तापरे चुप हो गला। तापरे मोर 10 एकादश करबा पाई चिंता कले जे मो कार्य को केमिति संपादन करिवे। ज्ञाति कुटुंबादि सर्वे एकत्र हुअन्ति श्मशान भूमि रे सब नहीं पड़ी दियन्ति। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। स्नान शौच तई घरे आसी शीतल कांति सर्वे एकत्र रे बसी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय
জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাଥ। ତାପରେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋର ଶବକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ଲଗେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆଜି ସେ ଶରୀରଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଶବକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସି ଶୀତଳ ମଣୋହି କରନ୍ତି, ଶୀତଳ ଭୋଜନ କରିସାରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଷୌର ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଶବକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପଶି ଯାଇଥିବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୌର ହୁଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଲଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବାଣୁ କାଳେ ପଶି ଯାଇଥିବେ। ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଦିନେ ମୁଣ୍ଡଉଥିଲା ଏ ପୁଅ, ଆଜି ତା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବାଣୁ ପଶିଯିବେ ବୋଲି ସେ ଲଣ୍ଡା ହେଲା। ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଧୁଆ ପୋଛା କଲା, ପରିଷ୍କାର କଲା, ଗୋବର ପାଣିରେ ଘରକୁ ଲିପିଲା। କାହିଁକି ନା କାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ବୁଲୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପା ପୋଛା କରି ଏ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କଲା। ତାପରେ କାଳେ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ସେଠୁ ନିଜେ କ୍ଷୌରବାର ହେଇ ନିଜେ ଲଣ୍ଡା ହେଲା। ଲୁଗାପଟା ଯେତେ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରି 10 ଦିନ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାକୁ ସାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏକାଦଶ ଦିନ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଭୁରି ଭୋଜନ ଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଅଜାମିଳ? 10 ଦିନେ କ୍ଷୌର କର୍ମ, ଏକାଦଶେ ହାଣ୍ଡି, ଦ୍ୱାଦଶରେ ମାଛ ଭାତ ବସି ଖାଏ ଗଣ୍ଡି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଏତେ କେଶ କଳ କଥା ତାର ସରିଗଲା, ଲୋକେ ପୁଛିଲେ ପୁତ୍ରକୁ ବୋଲେ ବାପା ମଲା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ନୟନରେ ଦେଖି ପୁଣି ଅନୁଭବ କରି ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ କଥାକୁ ଦିଅନ୍ତି ପାଶୋରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ 10 ଦିନ କ୍ଷୌର ହେଲେ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହାଣ୍ଡି ନୂଆ ହାଣ୍ଡି କଲେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଡାକି ମାଛ ଭାତ ଖାଇଲେ। ଯିଏ ପଚାରିଲେ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ? ହଁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତେଣୁ ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲା। ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ? ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ସେ କଥାଟା ଆଉ ମନେ ରହିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲିଗଲେ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଜାମିଳ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୋତେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର। ମଲା ଲୋକକୁ ନିଅନ୍ତି ଧରି ଜମଗଣ, ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ତାକେ କରେ ପ୍ରମାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେତେବେଳେ ସେହି ସୁତ ବିତଦାରା ବ୍ରାତ, ସେଠାରେ ରଖିତ କେହି ନୁହେଁ ସାମର
तेणु अजामिल आज कांदी कांदी कहउछंती प्रभु तापरे जेतेबेले सेमाने तांको कार्य करती पुओ झियो स्त्री ज्ञाति कुटुंब सेमाने तांको कार्य लगी पड़ती केमिति दश हम केमिति एकादश हम केमिति द्वादश माछ भात खाइबा से कथा चिंता करुवा बेले जमगण माने से आत्मा को आज बांधी नहीं जाती आउ ताकू नाना प्रकार दंड दियंती नाना प्रकार कुठार घात करती सेतेले आत्मा चित्कार करी उठे विकल चित्कार करी उठे सबु कथा को मने पकई दियंती तू जाइथिलु कौन संचय करिक आनिछु कौन संचय करिछु ए टंका सुना जमी बाड़ी से सबू तो छाड़ी देके आसिलु एबे आउ कौन रखिछु पुण्य कह जदि किछि पुण्य अर्जन करिछु ताहाले कहिदे विष्णु को पुर रे जाई पहुँची जिबु वैकुंठ प्राप्त होई जिबु तेणु विष्णु दूत माने तते धरिकी नहीं जिबे जदि किछि पुण्य करिनु समय तोर हो गला एपर्यंत किसी करिपारिलुनु धर्म कर्म टिके करिपारिलुनी तेणु एबे एबे जमगण को पाखरु तते बंची देबे ए जमगण को पाखरु तोर रक्षा नाही तेणु आमको सेते बेले जो कष्ट होउथिबो जमदंड दिउथिबे जो नरक जंत्रणा भोग करुथुबा सेते बेले केते कष्ट लागुथिबो केते कष्ट होउथिबो से कथा आमे बुझी पारिलुनी से कथा मु बुझी पारिलिनी प्रभु जिते जमगण मैंने मत कष्ट देले से बुझी पारिली से सबू बुझी पारी जे मु कहीं भूल कली कहीं धर्म कर्म मन नदेली तेणु अजामिल कांदी कांदी कहूँ प्रभु जिते जमगण मैंने आमको टाणी नहीं जाती आम सबू पापर दंड आमको दियंती से कष्ट जमी सही हबार नुहे अनेक जंत्रणा अनेक कष्ट सेतेबेले कौ पुओ कौ झियो सेतेबेले कहीं आम पाखक तो आसिलेनी सेतेरे तो भागी हेलेनी मो जो कष्टर भागी तो कहीं हेलेनी आज स्त्री कहूला मु तुमर अर्धांगिनी से अर्धांगिनी कहीं मते जिते जमदंड लगुला सेतेबेले कहीं अर्धांगिनी तो आसिलानी जो ज्ञाति कुटुंब माने समस्ते कहते समस्ते मोर मोर बोली कहते कहीं सेतेबेले तो कहीं आसिलेनी प्रभु सेतेबेले जिते जम जंत्रणा दौले जम जिते कष्ट दौले ये जमदूत मैंने जिते कष्ट दौले से जमी लक्ष लक्ष कोटि कोटि कंकड़ा बिछा जमी कामुड़ती सेतिकी कष्ट होता प्रभु सेतिकी कष्ट होता तथापि विकल छाटी पिटी होती से कहीं मुझे जहाँ पाई सब दिन गुड़ा बीतेदेली कहीं से तो दिने मत रक्षा करने को आसिले हेले मत रक्षा कला किए कौन कहते अजामिल तेते बेले से ही सूत बित दारा भ्रात सेठारे रखित केही नुहे सामरथ जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ सेई कासु चामुरे जनाउछि मुई जन्म हेले लोभ बसला गई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ एड़े बड़ पापी मते आनिल उधरी नईबी मु जन्म मृत्यु अबादे अधारी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जितेबले जमदूत माने मते बांधी आणुथिले प्रभु सेतेबले काई को पुओ तो कहू नथिला जे मो बापा को नियो ना मो बापा को छाड़ी दियो केही तो कहू नथिले
जे मो बापा को बदल में मत नहीं जाओ कहीं तो केबे कहू नथिले धन संपत्ति मो पिता रोजगार करी जाइछन्ती समस्त को तमे नहीं जाओ मो बापा को कष्ट दियो ना किंतु नहीं ताहा केबे संभव नुहे। आज जहाँ मते आज वैकुंठपुर को आनी खाली मो तुंडरे टिके नारायण उच्चारण करी शेष समय मु प्रभु को डाकी नी पुअर ना को नारायण देइथिली बोली आज से नारायण जप करी बोली आज मु वैकुंठ प्राप्त हो गली सबू कष्ट मोर दूरीभूत हो गला। ये जम दंड जम जंत्रणा से आज मुक्ति हो जाइछि केवल गोटे थर नारायण जप करिथिबारु। जदि मु प्रतिदिन भजन करि थांती जदि प्रतिदिन धर्म बाटरे जाई थांती प्रतिदिन जदि सत्य धर्म न्याय रे जदि चली थांती ताहले ताहले तो मु निश्चित भाव में जमदंडरू बंची जाई थांती ना निश्चित निश्चित मु वैकुंठ पाई जाई थांती। आज केवल जमदूत माने मते टाणिकी नौथिले काईकी के जानी मो तुंडरू नारायण शब्द को उच्चारण करी बोली आज जमदूत माने मते छाड़ी देकी चली गले। हे प्रभु आज ये अजामिल महापापी आपण को नाम जप करी जेतेबेले उद्धार हेछि आउ तो मोर पुनर्जन्म नाही मु जानी जी थरे वैकुंठ को आसी तार पुनर्जन्म नाही तेणु मु बहुत खुशी प्रभु ये जन्म मृत्यु चक्रु मते उद्धार करिसंती ये देहधारी हेई देह धारण करी कष्ट पाइबी नाही तेणु आपणक पाखरे रही सदासर्वदा आपणकर नाम को भजन करुथिबी आपणकर सेवा करुथिबी समस्त दुखरे दुखी होउथिबी समस्त सुखरे सुखी होउथिबी एतिकी एतिकी कल्याण करंतु एतिकी आशीर्वाद करंतु प्रभु। एड़े बड़ पापी मते आनिलो उधरी नोइबी मु जन्म मृत्यु अबा देहधारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ सर्वदा तुम चरणे करुथिबी सेवा ओ जगत नाथ मते एबे कृपा हेबा। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जन्म मरण को एबे मोर बड़ डर आए नारायण मोते हेमंत न कर हसी श्री कृष्ण बइले विप्रवर सुन संसार सागरे जे आमर अभियान। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जितेबाला कहते प्रभु ये वैकुंठ रही सेवा करी आउ के पुनर्जन्म मत दिंतुनि प्रभु ये देह मुझे धरवा को चाहूनी चाहूनी प्रभु ये मर्त्य को जावाक चाहूनी ये देह धरवा को चाहूनी कहीं ये देह धरिले पुणी काम क्रोध लोभ मोहर बशवर्ती हेबी आउ पुणी पाप करी जमदंड जंत्रणा को भोग करी मो जन्म होगा चाहूनी प्रभु मत रक्षा करतु मत क्षमा कर दिंतु प्रभु। प्रभु हसुचंती तुमको जमीती जन्म होगा पड़ो पुणी एक जन्म नब आउ से पुणी चिंता करिवो धर्म कार्य करने चिंता करिवो प्रभुकर नाम भजन करने को चिंता करिवो। तेणु अजामिल कहूँ प्रभु आउ दरकार नहीं से जीवन आउ दरकार नहीं से देह कहीं जन्म हेबी आउ कहीं से पाप करी पुणी भूल करी आउ तापर जम जंत्रणा प्रभु से जम जंत्रणा कथा भाविला बेलू मत बहुत कष्ट लगुच बहुत दुख लगुच जदि मु आज पुणी थे जन्म नेबी जदि मु धर्म कर्म न करि पारिली जदि प्रभुकर नाम को भजन न करि पारिली जदि सत्य को रक्षा न करि पारिली जदि धर्म को रक्षा न करि पारिली ताहले ताहले पुणी मत जम जंत्रणा भोग करने को पड़ो जमदंड भोग करने को पड़ो। प्रभु जमदंड पाइबा को मुझे चाहूनी प्रभु मते क्षमा करंतु मते मते आउ से संसार को पठातुनी मु एठी रही आपण को पाद सेवा करी आपण को पाखरे रही
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ରହିବି। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଏ ତିନି ପୁର ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟପୁର ହେଉଛି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଏ ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ଭିତରେ କର୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଏ ମଧ୍ୟପୁର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର। ତେଣୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମଭୂମି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ସଦାସର୍ବଦା ମଜି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ପୁଣି ଥରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେନି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେଣୁ ସେଠି ବି ଜନ୍ମ ହେବେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ବାଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା। ଏ କଥା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଏ ସଂସାରେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ସକଳ ବିଧାନ ମୁକ୍ତି ଗତି ସିନା କର୍ମେ ଲଭିଥାନ୍ତି ଜନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସକଳ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ 84 କୋଟି ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ 84 କୋଟି ଯୋନି ଆଉ ଭ୍ରମଣ ସେ କରିପାରେ ନା, କେବଳ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ପାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବୁ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବୁ, ସିଏ ମରିଗଲା ପରେ ସିଏ କେବଳ ଏ 84 କୋଟି ଯୋନିରେ କେବଳ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୀଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କୁର୍ମୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ ଦିନ କଟେ। ଜନ୍ମ ହେବେ ତ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଯମଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ନର୍କ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ହରିନାମକୁ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ, ନିଶ୍ଚୟ ଯମଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, 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 ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ଭଜ ରେ, ଭଜ